गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 12 नवेम्बर मंगलवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसनु थोड़े नजर पकाइबा। सारा देश में बंद है पुराणा 5 टंकिया कॉइन कहीं एभली निष्पत्ति नेला आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक अनेक समय नुआ नुआ मुद्रा बा कॉइन जारी करने सह अनेक मुद्रा कॉइन को सबुदिन बंद मध्य कर दी थाए। तेबे गत किछि दिन हेबो आपण माने पुराणा 5 टंकिया कॉइन आउ देखा पाउन। बजार में यही पुराणा 5 टंकिया कॉइन धीरे धीरे कमिबार लगी। पुराणा कॉइन ओजन 9 ग्राम होइथिबा बेले ताहाकू कर्पो निकेल सर्कुलार कॉइन कहुला। तेबे यही पुराणा कॉइन को आरबीआई अचानक कहीं बंद कला से नहीं आपण मनरे प्रश्न उठा स्वाभाविक। आपण माने जदि एबे नुआ 5 टंकिया कॉइन व पुराणा 5 टंकिया कॉइन को तुलना करेंगे तेबे नुआ कॉइन टी टिके हालुका रहिबो। प्रकृत कथा होछि पुराणा 5 टंकिया कॉइन को बांग्लादेश को बेआईन भाव चालना होता। एथि सहित पुराणा कॉइन को तैयारी पई अनेक धातुर उपयोग मध्य करा जाउथला। उक्त धातुर उपयोग अन्य उत्पाद जेपरिक ब्लेड तैयारी भी आवश्यक होउथला। सेथिपई उक्त कॉइन को बांग्लादेश को चूरण चालना करा जाउथला। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आवेदन अंतिम तारीख वृद्धि घोषणा। राज्य में महिला नियुक्ति आशायी आसी एक बड़ खुशी खबर। राज्य में पूरण हेब 2525 पद। एथिपाई पूर्वर राज्य सरकार महिला शिशु विकास विभाग पक्षर एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। जुलाई 7 रु एथिपाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले अगस्ट 8 आवेदन अंतिम तारीख रहिथिला। तेबे एहा मध्यरे उक्त नियुक्ति को नहीं आसी एक बड़ खबर। एने नियुक्तिर अंतिम तारीख वृद्धि कर जाइछि। एबे आशायी प्रार्थी माने डिसेम्बर 12 तारीख पर्यंत ऑनलाइन रे आवेदन करिपारिबे। एथिरे आवेदन करने को हेले चलित वर्ष जनवरी मास पहिला सुद्धा प्रार्थींकर सर्वनिम्न बयस योग्यता 19 वर्ष और सर्वाधिक बयस योग्यता 35 वर्ष रही आवश्यक। बयस कोहल नियम अनुजाई धार्य हेब। प्रार्थींकर शिक्षागत योग्यता 10म व द्वादश रही आवश्यक। 263 अंगनवाड़ी वर्कर पद खाली रही बेले 2282 अंगनवाड़ी हेल्पर पद खाली रही। परवर्ती खबर पुणी थरे मुख्यमंत्री हेबे नवीन पट्टनायक। ओडिशा रे लोक नवीन को मुख्यमंत्री करने को प्रस्तुत हेलेनी। केन्द्रापड़ा महाकालपड़ारे आयोजित एक सभारे एहिभଳି दमोक्ति देखाइछन्ति पूर्वतन मंत्री अतंतु सब्यसाची नायक। खोला मंचरे संख्या गणित भी बुझाइछन्ति अनंतु। कहिछन्ति आमर 51 व कांग्रेस 14 एवं 3 स्वाधीन विधायकों समर्थन अछि। आउ मात्र 8-10 जन विधायक दरकार बोली से कहिछन्ति। पराजय पर प्रथम थर पाई महाकालपड़ारे 15-16 सभा लगातार 3 दिन छुट्टी कहउछन्ति। कॉलेज और ऑफिस बंद करने को सरकार निर्देश। चलित मासर आगामी दिन में अनेक छुट्टी दिन हेब। 15, 16 और 17 नवेम्बर में सरकारी छुट्टी दिन रहिबो। लगातार 3 दिन बंद रहिबो स्कूल कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद नहीं घोषणा करिसेंति सरकार। नवेम्बर आरंभ में अनेक विशेष दिन व पर्व जो विद्यालय कॉलेज ऑफिस एवं बैंक गुड़िक छुट्टी दिन अच्छी। अवश्य यही मासरे छुट्टी दिन धारा जारी रही कारण 12 नवेम्बर रु 17 नवेम्बर मध्य अनेक विशेष दिन अच्छी व सही दिन भारतर विभिन्न राज्य व सहर में छुट्टी दिन थाए। दीपावली एवं छठ पर्व पर बुद्ध दिवाली नानक जयंती भली विशेष दिन रही। 15 नवेम्बर रु 17 नवेम्बर पर्यंत 3 दिन पाई किछि स्थान रे सरकारी छुट्टी दिन अच्छी। आसंतु जानिबा 15, 17 व 17 नवेम्बर रे सरकार छुट्टी केउंठा रहिबो। नवेम्बर 15 रे सिख मानकर प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जीवंकर जन्मवार्षिक अवसर में एक छुट्टी दिन रहिबो। एही दिन देशर अनेक राज्य में स्कूल कॉलेज कार्यालय एवं बैंक बंद रहिबो। पंजाब और चंडीगढ़ व्यतीत नवेम्बर 15 रे अन्यान्य राज्य रे मध्य सरकारी छुट्टी दिन देवे। 15 तारीख रे हिंदू मानकर बड़ पर्व कार्तिक पूर्णिमा मध्य 15 नवेम्बर रे पड़ुछि। जेउ कारणरू अन्य राज्य रे मध्य सरकारी छुट्टी होई। परवर्ती खबर कृषक ऋण छाड़ 25 लाख रोजगार महिला को 2100 टंका देव बीजेपी।
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି। ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍, ପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ ସେଲାର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି। ଦଳ ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 25ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 20ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କହିଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ୟୋ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ସହ ଫିନ୍ଟେକା ଏବଂ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଜିକା ଲେଖା, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ସେହିପରି 15 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। 15 ତାରିଖ ରାତିରୁ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 15 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଖବର, ଡାକଘରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ, 50 ଲକ୍ଷ ଲୁଟି ନେଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଠକି ନେଲା ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି କିଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ବିବାହର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖୁଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଠକି ନେଲା ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲ ମଜୁରିଆ ଲାଗି କିଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗରିବଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ପାରି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗରିବଙ୍କ ଧନ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜମା ଖାତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି। ଅନେକ ଘରୋଇ ଠକ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ରଖି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ। ଭଳିକି ଭଳି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଖାତା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳି ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଆଁଲ ଡାକଘରେ ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମା ଖାତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ଆଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ପରେ ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ରର ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଦେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀ ଡାକଘର ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଡାକ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ପାଲଟିବ ଭିସ୍ତାରା। ଆଜି ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ। ଭିସ୍ତାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ହୋଇଯିବ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଭିସ୍ତାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏଥିରେ 25.1% ଅଂଶୀଦାର ରହିବ। ମିଶ୍ରଣରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସ୍ତାରାର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକଟ କାଟିଥିବା ପ୍ରାୟ 1,15,000 ଯାତ୍ରୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିସ୍ତାରା ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭିସ୍ତାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୋଡ଼ରେ 2 ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭିସ୍ତାରାର ପୂର୍ବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୋଡ଼ UK 955 ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହା AI 2955 ହେବ। 2012ରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UPA ସରକାରୀ ବିଦେଶୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ 49% ଅଂଶୀଦାର ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
जेट एयरवेजर एयरलाइंस 24% अंशीदार हासिल करिपारिथिला। सही समय टाटा ग्रुप नेतृत्व में एयर एशिया इंडिया एवं भिस्तरा आरंभ होइथिला। गत एक दशंधि धरी भिस्तरा भारतीय आकाश रे पूर्ण सेवा जोगाउथुबा एकमात्र विमान थिला। पुणी कंदाइला पियाज। पियाज पाई खाउटीଙ୍କ आखिरे लुह। आकाश छुआ दर पाई एबे खाद्यरू पियाज उभान हो जाउछि। आमे कहूछु देशरे राजधानी दिल्ली और मायनगरी मुंबई कथा। दुईटी जाक सहर रे पियाज दर सप्ताहक भितर 2 गुणा वृद्धि पाइछि। जो होलसेल मार्केट किछि दिन तले पियाज 40 टंका 60 टंका थिला, सेठी एबे किलो पछा 70 ରୁ 80 टंका रे मिलुछि पियाज। पियाज बिक्री जदिओ संपूर्ण भाव बंद होई नाही, किंतु पियाज किनिबा परिमाण कमी जाइछि। घर को किले पियाज किणी नेउथुबा व्यक्ति एबे 500 ग्राम किणुथुबा कहिसंती पियाज मंडीर जणे व्यवसायी। खाली दिल्ली मुंबई नुहे बरं अन्य स्थान गुड़िकर मध्य पियाज दर 50 टंका पार करिछि। पियाज रप्तानी वृद्धि और कम स्टोरेज कारणरू दर बढ़ुथुबा कुआ जाइछि। सेथिपई आगामी दिन में पियाज दर अधिक बढ़िबार आशंका रही। मीडिया रिपोर्ट मुताबक कोलकाता रे पियाज दर 70 टंका थिबा बेले विजयवाड़ा रे 80, पाटना रे 70, हैदराबाद रे 80 एवं भुवनेश्वर रे पियाज दर रही 70 टंका।